والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق والواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق والواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الفاتحة له سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى روح المهاجر أحمد بن عيسى ورسوله وفرعه وجميع ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلقهم مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى روح جميع ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلقهم مشارق الأرض والدينا والديكم وصلى الله عليه وسلم أن الله يتغشم جميع ورحمه يعني بجنه ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد حبيبك شافع المشفع. يا رب صل على محمد ربي صل على محمد على الورى غصبة وأغفى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد اسم البرايا جاها وأوساع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مأيا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا
صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه واغداع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رب ارض عنا رضاك الأغفاع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد غافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا بعبده
هدي المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالذ وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه مع آلك الأطهار معدن سيرك الأسماء فهم سبل النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبغوا لولاء عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما هدى هادي المودة أن يجل أشيانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وضح واليا نشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفاس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بإنجعش وذهبرانا صلى الله عليه فتاجت الأغواه تشتاق اللقاء وتهن وتسأل ربها رضوانا صلى الله عليه المحبين كذا فاسمع إلى سياق المشافى وغيب الآذان صلى الله وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحذر بقلبك ينتهي يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك جاء اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من نبي في ذكري وعد به من ورحمة ظلت عمن قاله فليفرق به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من صلى الله عليه واستشعر النور من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ما يستفيق من غفلة أنت وقوي رمضانا صلى الله عليه وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم نفترق من شعبتين إلا في خيرها حتى بروزنا صلى الله عليه فلا خيار من خيار قد خرجت من نكاهني لا هي الصلاة تغره وحماه اختاره وما برك كسيه إنسان صلى الله عليه وبحبي وبذكري والنسر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد سر الأول في القطب بينا تبيانا
ما آتيتكم من حكمتي صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا تؤمنون وتنصرون وتصبحون صلى الله عليه. قد بشروا أكوامهم بالمصطفى عادم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمسون التهتان وإيمن نادانا يا أمة الإسلام أول الشافين ومشفع إننا قد ثلاثانا حتى أولاد الفعوس البوط وقل يصبح لقولك فجر فخرك بانا ولو حمد الله جل بيدي ولا أول آتينا الجنان صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا ولقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فضرب جل من معدل قصر عن عطانا صلى الله عليه. بالله كرر ذكر وصف محمد كيف تزيع عن الكروب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد di dada
رقت عيناي شوقا ولطيبة زرقت عشقا فأتيت إلى حبيبي فلي قلب ورقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله بالحق تعلم وبغيرات يبكي يسأل عاطفه فأتاه الوحي فأسرى اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئت بالصفا لرسول الله وإحنا بإرادة سفر روحي وجوار الله محمد يا طيبة جئت بالصفا لرسول الله وإحنا بإرادة سفر روحي وجوار الله محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله صل وسلم وبارك على وعلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصلاة على النبي والسلام على الرسول السفي المبتوي ومحمد عرفه
الشفيع الأبطال ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال ومحمد عربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك على ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا نبي محمد ذلك الفضل من الله ظهر الدين المؤمن
kita baca syair Mabruk Alfa Mabruk, yang mana Eid milad daripada ananda kami Habibi bin Hafid, Habibi dan juga Mbak Kom, ya Mbak Kom Eid milad juga. Mudah-mudahan dengan kita membaca selamat atau Eid milad untuk kedua orang ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan oleh Allah, diberkahi hidupnya di dunianya maupun di akhiratnya. Mudah-mudahan anak anda kami Habibi menjadi anak yang saleh, dipanjangkan umur, menjadi ulama amilin, menjadi hafidz Quran, dan juga mudah-mudahan dijadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang akan membahagiakan hati kedua orang tuanya dan menyejukkan jiwa orang tuanya. Mabruk Alfa Mabruk. مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاء قد كان حملت سمين أم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب والبرهان قد كان يكبر نورا طه وجهه وسرى إلى الإبر المصون عيانا وهو ابن هاشم القريب الشاب بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما سنه قد امتلع بذلك شانا وفق رسول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصول عدنانا فهنا نقف على برفعه لإسماعيل كان للأبي معوانا وحينما عملت بي آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا وبها رضف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فعطرت رضوانا سبحان والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة عملا هدى الخلق ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد والشفيحانا صلى الله عليه وبين فجر مزرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا
وبنشره تصدى وعدنا وقت الهداية وحمى الكفر تزاجى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة بل به الآفات تضطى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله أنت في الحسر مولود لك كل الخلق تبسم وعيوننا ترمى قد دائمها لنا قضى يا نبي يا رسول سلام عليك فعليك وصلنا ما بدا النور والشمس سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور العين مرحبا يا الحسين مرحبا 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 يا مرحبا وبك رماننا صال وإله العرش السماء يا عديم من يرى شملنا بالمصطفى جمال
آمين. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصاف زحير قلوبات وهيج الأشجانا. والله كدثنا عليه فمن يصب قول منا ويكون الثنانا. لكنهم في السماء كالدعاء لمن صفة ربنا وهدانا. وإذ تجدنا بمودتها هنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا. للواحد أحد علي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين وجل وحبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى كبرنا أجب دعوانا. أنت لنا يا دخلنا في هذه الدنيا وبأخرانا. أصلح لنا الأهواء واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا أخطانا. واصرف بنا في نهج طه المصطفى. ثبت على قدم الحبيب خطانا. أغنى بفضل منك طلعة أحمد ببهجة عين رضا ترعانا. واغبرني في كل حال حبلنا وحبالا من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن نجام نداءنا وداوي له طالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا. آنان بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك وحقيس لنا واسمع بفضلك سمع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واطمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا. واشفي عافي عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات واقضي لنا الحاجات واقضي لنا الحاجات. وأحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا. يا ربي واجمعنا وبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجانا. يا ربي واجمعنا وبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجانا. يا ربي واجمعنا وبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركته صبا وصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita Fatihah, kita tahlil ya untuk Bapak Syahrani bin Sama'udin dan Hasan bin Husain, dan juga kepada keluarga-keluarga kita. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau, Allah ampuni segala dosa beliau, Allah luaskan kubur beliau, dan Allah jadikan surga tempat mereka nanti di yaumul qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah, لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل وبلغ وتقبل ما قرأناه من القرآن العظيم ومهلا من قول لا إله إلا الله وسبحنا من قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلا نقدم ونهدي إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولكل من الصحابة لرسول الله أجمعين ووالدينا ووالديكم أمهاتنا أمهاتكم أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روحهم شهراني بن سماؤدين ثم إلى روحه حسن بن حسين وجميع قرابتنا وأصحابنا وجميع أمهاتنا وأجدادنا وأبائنا وأجدادنا وجداتنا وجميع مشايخنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة منازلهم ومساكنهم يا أرحم الراحمين اوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل سترا بين أيديهم اللهم اجعل له من النار وحجابا له من النار وشراء لهم من النار اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم وغدا من حفار النيران ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berucap, ala inna fi yaumikum had, inna, di dalam satu hadis dikatakan inna fi yaumikum hada lanafahat, sesungguhnya di dalam hari-hari kalian, ya, di dalam hari-hari kalian itu ada nafahat. Artinya nafahat itu adalah sesuatu yang mana Allah berikan akan hadiah, Allah berikan akan sesuatu yang indah di dalam setiap hari.
Maka kata Nabi, ala fata'aqadu, maka ambil nafahat itu, jangan disia-siakan. Artinya misalnya ada pembagian apa? Jadi tahu yang 1 juta atau 2 juta berapa tidak? Yang antri itu. Nah itu diambil. Kalau itu ada pembagian. Nah ini kata Nabi, setiap hari itu kita ada pemberian atau ada hadiah dari Allah, maka ala fata'aqadu, ambil kata Nabi, jangan sia-siakan. Ya. Nah nafahat itu, apakah itu nafahat adalah bentuknya daripada keberkahan dari rezeki kita? Nafahat itu apakah bentuknya kesehatan dalam tubuh kita? Nafahat itu apakah bentuknya daripada kebahagiaan kita? Nafahat itu apakah bentuknya daripada kita itu beribadah dengan indahnya, dengan enaknya? Semuanya itu bentuknya nafahat. Ala fata'aqadullah. Maka ambil nafahat itu, jangan disia-siakan. Ya, jangan disia-siakan. Maka kata Nabi itu setiap hari. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad SAW, beliau setiap hari berbaik sangka, dan beliau bukan cuma saja mengambil nafahat, tapi beliau selalu mengintrospeksi diri beliau. Setiap hari Nabi itu beliau itu mohon ampun kepada Allah, sampai disebutkan fi kulli yaumin mi'ata marrah. Setiap hari itu 100 kali membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencoba. Setiap hari. Ya, setiap hari beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba ini, artinya Allah ini menjadikan kita sebagai hamba. Hamba ini adalah sesuatu orang yang mana dikatakan hamba apabila dia itu merasa, dia tahu bahwa dirinya itu hamba. Hamba itu apa? Kalau dia bersalah, maka dia akan minta ampun kepada Allah. Itu hamba. Ya, itu hamba. Tapi kalau dia merasa dia bersalah, tapi dia tidak mengakui dengan kesalahannya, itu sesuatu yang perlu dibagusi dalam dirinya. Nah, maka itu Nabi aja setiap hari 100 kali. Nabi itu adalah Nabi atau makhluk Allah yang maksum. Artinya maksum itu apa? Maksum itu dijaga, dipelihara daripada dosa dan kesalahan. Tapi Nabi setiap hari memohon ampun kepada Allah 100 kali. Bagaimana dengan kita yang setiap harinya dosa, ya, tiap harinya dosa. Nah, maka oleh sebab itulah dengan ini kita kata Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, maka kata Nabi, salam. Masa gue kata Nabi, kata Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hisab itu? Introspeksi diri. Apa introspeksi diri itu? Melihat diri kita ini kayak apa. Ya, melihat diri kita ini kayak apa. Nah, oleh sebab itulah malam ini adalah malam pergantian tahun daripada tahun Masehi. Maka harapan kita adalah mudah-mudahan ada perubahan dalam diri kita dengan kita introspeksi. Yang statusnya itu apa? Single kah? Single. Statusnya itu jomblo. Nah, maka tahun yang akan datang mudah-mudahan harapan kita statusnya itu sudah berpasangan ya. Nah, ya mudah-mudahan ya harapan kita. Oleh sebab itu sebelum kita masuk ke dalam istighfar kita, mohon ampun kita kepada Allah, kita dengarkan sedikit atau banyak, nggak apa-apa juga, dari Guru Sulaiman. Ini Guru Sulaiman baru datang dari
tempat yang mana beliau tinggal, dan ini silaturahmi beliau kepada majelis kita. Mudah-mudahan bekah majelis kita, dan kita doakan beliau panjang umur, sehat wal afiat, dan mudah-mudahan beliau juga dimudahkan, diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usaha, dalam pekerjaan beliau. Pada Guru Sulaiman waktu kami persilahkan. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني، الشيخ محمد سمان، الشيخ محمد أرصاد بن عبد الله بن أبو بكر الهندي البنجري، حبيب عثمان بن أقيل بن يحيى البتوي، حبيب حسين بن أبو بكر أبو الشيخ محمد شراني عبد الله، الشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري، ولروحي والدينا ومسيخنا وغدو حاجاتنا دنيوية وأخروية بالصحة والسلامة والعافية على تلك النية ببركة سورة الفاتحة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي على أمتي زمان يفرون من العلماء والفقهاء فيبتليهم الله بأربعة بليات. الأولى فيجهل البركة في كسبهم، والثانية يسلط الله عليهم سلطانا ظليما، الثالثة يخرجون من الدنيا بغير إيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di majelis guru kita yang kita muliakan ini. Beruntunglah orang-orang yang berhadir di tengah lingkungan majelis, dan beruntunglah orang-orang apabila ada majelis ta'lim maka masuklah ke dalamnya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti 14 abad yang telah lalu Rasulullah sudah ceritakan yang akan terjadi terhadap kita umatnya Rasulullah SAW. Sayati ala ummati zamanun yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Nanti kata Nabi, mungkin saatnya ini sampai sudah. Nanti akan menimpa atas umatku kata Nabi, mereka itu menjauh daripada ulama dan fuqaha, tidak mau menghadiri majelisnya, tidak mau membantu majelisnya, dan membenci kepada ulama, tidak menyukai kepada ulama. Maka akan dibalakan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 macam bala. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita yang berada di sini, yang di lingkungan majelis ini, dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena adalah majelis
itu adalah raudatun min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Bala yang pertama, Allah hilangkan keberkahan dalam usahanya. Nah, jadi orang yang tidak suka dengan ulama, tidak suka dengan majelis ulama, tidak suka dengan majelis taklim, tidak menghiraukan dengan majelis taklim, Allah hilangkan barakah tentang usahanya. Yang kedua, Allah balakan ditimpakan pemerintah yang jahat. Gara-gara kita tidak menghiraukan ulama, dibalakan oleh Allah di negara kita pemimpin yang jahat. Akhirnya kita merasakan kejahatannya. Gara-gara ulama tidak dihiraukan, gara-gara majelisnya tidak dihiraukan. Yang ketiga, balanya yang sangat fatal. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Keluar dari dunia artinya meninggal dunia min ghairi iman. Nauzubillah min dzalik. Oleh sebab itu di masjid-masjid itu dibaca, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Satu-satunya yang ditakutkan oleh orang-orang soleh adalah mati su'ul khatimah. Satu-satunya. Dan tanda-tanda orang mati husnul khatimah, orang yang tidak suka dengan ulama, orang yang tidak suka dengan majelis taklim, orang yang tidak menghiraukan dengan majelis taklim. Nauzubillah min dzalik. Karena ketika nanti kita semua kita akan menamuni di akhir hayat kita, cuma kita yang melihat. Ada yang datang berupa guru kita, ada yang datang berupa ibu bapak kita, ada yang datang menemui kita sedangkan kita dalam keadaan sakarat. Nah, ada yang menyerupai rupa seperti kita, bercahaya, dan itu yang akan menyelamatkan kita, membisikkan zikir di telinga kita. Siapa yang rupanya seperti kita itu, persis seperti kita, itu adalah nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Seharian semalaman kita bernapas, turun keluar masuk napas kita, jantung kita memompa, keluar masuk napas kita, keluar masuk Allah, 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 Allah. Ini tahun baru nih. Apabila keluar tidak masuk lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila masuk tidak keluar lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila ada orang meninggal, kita perhatikan. Apabila ada orang meninggal, ada yang batisnya itu seperti ini, ada yang batisnya seperti ini, ada yang seperti ini. Yang seperti ini itu ketika rohnya itu keluar, dicabut, ini batisnya. Apabila masuk dicabut, ini. Apabila bergerak ini belum mati. Bila masih bergerak belum mati. Nah, itu. Dan selalu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita khawatirkan, semoga kita khawatir jangan sampai kita mati dalam su'ul khatimah.
Itu rugi luar biasa. Oleh sebab itu ada macam-macam, supaya kita jangan su'ul khatimah. Berdoa. Ada lagi itu apa? Supaya mati beriman itu yang dibaca ya Hayyu ya Qayyum guru ya. Nah, itu kalau dibaca setelah sholat sunat subuh dibaca 40 kali. La ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum. Kalau di Martapura itu orang yang hadir itu yang baca. Di Samarinda itu ada, dilihati orangnya 2 aja tapi banyak kaset. Nah, itu dibaca bukan kaset yang di. Nah, itu ilmunya. Kemudian Rasulullah menegaskan yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Matinya apa hobinya seseorang itu. Kalau hobinya hadir di majelis taklim, insya Allah mati dalam majelis taklim. Mati dalam menuntut ilmu, mati syahid ya guru lah. Mati syahid. Mati syahid itu apa? Mati yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mati syahid itu sekalipun dia dipenggal, dicencang, tubuhnya tidak sakit. Nah, orang-orang yang syahid di medan perang itu, ini orang yang hadir di majelis taklim diberikan mati syahid sekalipun matinya di atas tilam. Karena setiap ada majelis taklim dia hadir. Karena umurnya sampai lalu dia meninggal dunia, diberikan mati syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa orang mati syahid? Orang mati syahid itu apabila dimasukkan ke liang lahat, nah, datang malaikat, dia tidak menanya kepada si mayat tadi. Cuma dia mengatakan nam kanaumil arus. Tidurlah engkau sebagai tidurnya malam pengantin, malam pertama. Nah, setiap orang yang diberikan surga itu kuburnya sudah diberikan surga. Sekalipun kuburnya itu ditabuk orang lumpur penuh. Nah, tapi ketika sudah ditutup diberikan surga yang luas dan dihibur. Setiap umat Islam, setiap laki-laki yang masuk surga diberikan istri 12.100. Nah, coba disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak terasa menunggu hari kiamat di dalam kuburnya. Jadi kata Nabi, yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Matinya seseorang apa hobinya? Kalau hobinya main sepak bola, ya mati sepak bola. Kalau hobinya racing, ya anak muda tabrak yang listrik, mati karena hobinya di situ. Kalau hobinya joget, ya mati joget. Ya ada dulu orang, ketika dia hobinya jualan kacang, maaf kalau ada tuh jual kacang nih. Cuma dia jual kacang itu bersuara, kacang tertabrak orang, dijikiri orang di tepi jalan, kacang aja, langsung mati kacang namanya. Nah, jadi kalau kita jualan itu jangan banyak bicara, orang tahu aja pada kita jualan kacang. Nah, jadi itu seharusnya kita bicara zikir, itu bicara kacang, karena hobinya demikian, kalau matinya mati kacang tadi. Ada orang sekarang dizikiri la ilaha illallah sah. Jika di sini lagi. Sebenarnya zikir itu kalau ada orang sekarang itu sekali aja, kalau sudah zikir stop, jangan datang satu zikir, dong satu zikir. Mau pening mana yang benar katanya, ragu dia. Nah, sekalipun tidak ada suaranya, ada gerakannya, ya sudah. Nah, hebat itu dia tidak dizikir, justru dia berzikir sendiri. Nah, itu hebat tuh. Sini zikir lagi di sini. La ilaha illallah sah. Nah, sampai 3 orang menzikiri, jawabannya sah. Ditanya setelah yang terakhir itu dizikiri sah, langsung meninggal dunia. Ditanya sekalinya hobinya main catur, karena hobinya main catur sah, jadi matinya sah.
Jadi bahaya. Jadi kita berada di tahun baru, kita sujud syukur malam ini, berzikir kepada Allah SWT, sujud syukur kita, karena banyak kawan-kawan kita sudah berada di dalam tanah, banyak kawan-kawan kita sudah meninggalkan kita, saat ini kita masih hidup. Nah, jadi kita sujud syukur. Jadi sepanjang masa itu 3 aja. Masa sekarang, masa telah lalu, masa akan datang. Masa sekarang, masa yang terbaik ini. Masa yang terbaik ini. Masa telah lalu tidak mungkin lagi kembali. Itu masa kelam yang telah lalu tidak mungkin lagi kembali. Masa akan datang, kita tidak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka malam ini kita sujud syukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka alayya wa walidayya. Nah, bersyukur karena kita diberikan panjang oleh Allah Subhanahu wa taala umur. Kita boleh minta panjang umur, tapi jangan minta sepanjang-panjangnya. Kalau minta sepanjang-panjangnya orang habis mati semuanya dibuntang, ini kemana kita menukar nasi, kemana orang mati semua. Nah, minta dipanjangkan umur. Nah, sehingga di dalam talim itu ada kan amalan panjang umur. Nah, diantaranya itu di dalam kitab Tazkirah yang susunan Habib yang dari Hadramaut itu, Tazkiratun Nas, itu ada supaya panjang umur, waktu sahur mencium minyak wangi. Artinya waktu sahur dia wudu, mau sholat berminyak wangi, jadi dicium minyak wangi. Nah, panjang umur. Di antaranya lagi menyambung silaturahim, panjang umur. Di antaranya lagi menikahi perempuan yang perawan, panjang umur. Ini kai yang tua-tua tuh, nah nikahkan sama yang perawan tuh panjang umur kai. Nah, betul. Itu ada di dalam. Nah, ada lagi supaya panjang umur yang di Hafsi itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu jangan baca bismillah, a'udzubillah aja. Nah, surah Bara'ah tuh kan. Nah, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. 1 kali, fa in tawallawnya itu diulang 7 kali. Nah, itu kata Nabi kalau dibaca pagi dijamin sampai sore kada mati. Bila dibaca sore dijamin sampai besok pagi tidak mati. Bila inya sudah jadi amalan, jadi darah daging sudah amalan, nggak bisa lagi baca, itu mati tuh, hari itu mati tuh. Nah, atau lupa baca tapi sudah jadi amalan sudah berapa tahun, kalau hari ini baru diamalkan besok lupa, hidup aja tuh itu gara-gara belum ada hasilnya. Nah, kan amalan tuh sudah jadi rutin. Nah, diantaranya lagi menjauh supaya kita panjang umur, di talim-talim itu ada subhanallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Nah, itu la ilaha illallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Wallahu akbar mil al mizan wa muntahal ilmi wa zinatal arsy wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. 3 kali pagi, 3 kali sore. Itu hasilnya diluaskan rezeki yang halal oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dijauhkan daripada mati mendadak. Nah, ada lagi supaya kita jangan mati mendadak. Keluar rumah bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, kita insya Allah kada disampaikan ke rumah dulu baru mati, kan mau mati di jalan pasti sampai ke rumah dulu. Nah, itu ada amal ya. Di antaranya silaturahim. Dulu di zaman Nabi Daud itu guru ilmu riwayat itu bila sudah ceramah ada malaikat Ijrail. Ada malaikat Ijrail di tepi sini. Cuma beliau aja yang melihat. Orang enggak melihat. Kalau melihat habis majelis bubaran. Malaikat Ijrail. Nah, kenapa waktu itu ada 2 orang laki-laki di muka itu, ada yang behuban sudah, ada yang masih muda. Malaikat Ijrail ini melihat terus ke yang muda tadi. Kata Nabi Daud, yang behuban itu yang dilihat deh. Kenapa melihat yang muda? Nah, kata Ijrail, Nabi itu yang muda itu 3 hari aja lagi umurnya mati. Nah, kan
umur tuh tidak pandang bulu, baik tua atau apa kan. Nah, akhirnya sudah malaikat tuh hilang, dipanggil. Kata Nabi Daud, sambunglah silaturahim engkau, sambunglah silaturahim. Nah, akhirnya didatanginya. Kalau sekarang ini silaturahim udah guru ya, halo di mana? Nah, kirim video call atau apa. Nah, atau kirim apa kado kan, dikirim apa nama. Nah, itu. Nah, jadi disambungnya silaturahim. Wow, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya 30 tahun. Ditambah umurnya oleh Allah 30 tahun. Coba. Ada satu orang itu dikatakan juga tuh umurnya 30 tahun, kata malaikat Israel. Hai Nabi Allah Daud, itu umur orang itu 30 tahun lagi. Nah, dibiarkan aja oleh kan 30 tahun tua tuh. Dibiarkan oleh Nabi Daud. Akhirnya dia silaturahim tidak. Nah, tidak dihubungi silaturahim. Dijadikan umurnya 3 hari mati. 3 hari mati. Nah, jadi umur itu bisa diperpanjang, bisa diperpendek, tergantung. Yang memperpanjang Allah, yang memperpendek Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang menyuruh doa juga Allah. Ud'uni ustajib lakum. Ke umum tuh doa apakah, panjang umur ke apakah, yang menyuruh doa Allah, terserah. Nah, kemudian umur itu saking hebatnya bisa disumbang. Bisa umur itu disumbangkan, bisa. Nah, tapi itu harus melewati aulianya Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang wali ya Allah Subhanahu wa taala, dia itu melihat Lauhul Mahfuz. Hai murid-muridku, aku besok meninggal dunia. Besok aku meninggal dunia, seluruh muridnya menangis. Jangan menangis dulu katanya. Kalau kalian bisa menyumbang umur dengan aku akan dipanjangkan umurku oleh Allah. Tidak mati besok. Akhirnya ada yang menyumbang. Nah, umur bisa disumbangkan. Jadi ada muridnya mau menyumbang 2 tahun, umurnya dikurangi. Nah, bisa disumbangkan. Nah, akhirnya ada yang 20, ada yang 15, dijumlah oleh gurunya, dicatat 60 tahun. Berdoa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini murid-muridku yang setia, murid-muridku yang tidak suka aku meninggalkan alam ini, panjangkanlah umurku 60 tahun. Nah, akhirnya guru seorang aulia tadi berumur 60 tahun kemudian baru meninggal dunia. Tapi muridnya yang menyumbang tadi, nah umpama umurnya 15 disumbangkan 10, tinggal 5 tahun jadi mati. Jadi muridnya ada yang duluan meninggal daripada. Nah, jadi umur itu bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menentukan segala-galanya. Alhamdulillah kita di sini ada majelis guru ini. Nah, alhamdulillah orang-orang yang hadir di sini beruntung, orang-orang yang mendekati kepada majelis taklim, menyukai kepada ulama, menyukai para habaib, menyukai orang-orang soleh. Jangan sampai kita membenci pada habaib, membenci kepada ulama, memusuhi kepada orang-orang soleh, maka kita akan dibalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mungkin itu saja yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kesalahan, ada khilafan, banyak-banyak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Guru Sulaiman yang telah memberikan nasihat kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua untuk menjalani hidup di dunia ini, dan insya Allah akan nanti kita petik di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Dan beliau ini adalah salah seorang daripada travel ya, pengurus dari travel, yang beliau ini memberangkatkan haji dan umrah ya, memberangkatkan haji dan umrah. Yang ingin tanya-tanya silahkan ya, yang ingin tanya-tanya silahkan. Dan juga ada di sini juga sepupu saya travel juga dari Kamila, perwakilan Kamila Bontang ya,
Rahman. Jadi terserah saja mau sama beliau atau sama kakak kami, silahkan. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat, apa yang tadi beliau sampaikan bahwa kita ini memiliki umur yang tidak kita tahu kapan habisnya dan tidak tahu kapan kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka momen daripada pergantian tahun Masehi ini kita ambil hikmahnya bahwa kita akan mengetahui kekurangan kita, maka kita pun akan memperbaiki kekurangan itu. Mengetahui akan kesalahan kita, maka kita akan pun menjadikan kesalahan itu sebagai pelajaran buat kita dan akan kita perbaiki lagi. Dan momen daripada pergantian tahun ini juga adalah salah satu introspeksi diri kita tentang bagaimana kita akan menghadapi masa yang akan datang, dan juga introspeksi diri kita tentang bagaimana telah kita jalani kehidupan kita yang telah lewat, bagaimana apa dan bagaimana dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan ditanyakan kepada diri kita semuanya. Oleh sebab itulah mari kita istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan istighfar kita, dengan permohonan ampunan kita, Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan segala dosa-dosa kita. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, 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 astaghfirullah rabbal baraya. Ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang berbuat dosa, dosa yang kami lakukan dengan mata ini, ya Allah, dosa yang kami lakukan dengan tangan kami ini, ya Allah, dosa yang kami lakukan dengan mulut ini, ya Allah, dosa yang kami lakukan dengan kaki ini, ya Allah, dosa yang kami lakukan dengan tangan ini, ya Allah, dan dosa yang kami lakukan dengan badan ini, ya Allah. Maka kami memohon, ya Allah, meminta, ya Allah, kepada Engkau, karena tidak ada tempat lagi yang akan kami minta kecuali kepada Engkau, ya Allah. Ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, jangan sampai dengan dosa ini, ya Allah, dengan sebab dosa ini, ya Allah, kehidupan di dunia kami ini tidak Engkau berkahi, ya Allah. Kehidupan di dunia ini tidak Engkau berikan keberkahan kepada kami, ya Allah. Kehidupan di dunia ini Engkau tidak berikan keberkahan, ya Allah. Maka oleh sebab itu kami memohon, meminta kepada Engkau, ya Allah, ampunilah segala dosa kami, ampunilah segala dosa kami, ampunilah segala dosa kami yang kelihatan maupun dosa yang tidak kelihatan, ya Allah. Kami memohon kepadamu, ya Allah, kami meminta kepadamu, ya Allah, kami berharap kepadamu, ya Allah. Ya Allah, siapa lagi yang kami minta
Apakah kami minta kepada makhluk-Mu ya Allah? Apakah kami meminta kepada saudara kami atau kepada orang yang kami kenal ya Allah untuk mengampuni dosa kami ya Allah? Hanya kepada Engkau yang akan kami minta ampunan dari Engkau ya Allah. Karena tidak ada lagi tempat untuk meminta ampunan kecuali Engkau ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu. Ya Allah, ya Allah, jika Engkau tidak mengampuni dosa kami, kami adalah hamba-Mu ya Allah. Nahnu ibaduk, kami adalah hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun segala dosa. Engkau adalah setiap hamba-Mu berdosa. Engkau adalah pengampun ya Allah. Maka kami memohon meminta kepada-Mu ya Allah, ampuni segala dosa kami. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jangan sampai dosa ini terbawa mati. Jangan sampai dosa ini sampai di akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ampuni dosa kami. Jaga kami, pelihara kami daripada berbuat dosa ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Jaga kami, jaga mereka, lindungi mereka, sehatkan badan mereka, panjangkan umur mereka ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan mereka bersedih dengan sebab kami ya Allah. Berikan kebahagiaan kepada mereka, senangkan hati mereka, berkahi hidup mereka ya Allah. Ya Allah, Ya keluarga kami, orang tua kami, saudara kami yang saat ini berada di alam kubur, maka kami memohon ya Allah, ampuni dosa mereka, sehatkan ya Allah, berikanlah di alam kubur mereka keluasan di dalam alam kubur mereka, angkat derajat mereka, masukkan mereka ke dalam surga-Mu ya Allah. Minal khataya, ya Allah ya Rahman Rahimin, ya Allah ya Rahman Rahimin. Inilah doa dari kami dan ijabah dari Engkau ya Allah. Maka kami memohon meminta kepada-Mu ya Allah, di saat yang indah ini, di saat yang Engkau berikan kesempatan kami berdoa, maka kami memohon meminta kepada-Mu ya Allah, ubahlah, berikanlah perubahan di dalam hidup kami ya Allah. Berikanlah perubahan yang baik dalam hidup kami ya Allah. Engkaulah yang merubah segala keadaan, maka kami memohon ubahlah keadaan kami sebaik-baik keadaan ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, ya Allah ya Rahman Rahimin, ya Allah ya Rahman Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita doakan kepada ayahanda kita Haji Sondono Sundowo dan Bapak Sofi'i Sulaiman. Mudah-mudahan pekerjaan beliau dan juga usaha beliau diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga beliau juga diberikan kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita Fatihah. Ini Fatihah untuk kelancaran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan Fatihah untuk kesembuhan Bapak Nur Ahmad, mudah-mudahan disehatkan, diangkat akan segala penyakit beliau. Binti syifa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Dan juga untuk adik kami saudara Muhammad Khairul Fatihin, mudah-mudahan diberi kelancaran dalam studi beliau untuk meneruskan S3 beliau di UIN Kota Malang. Mudah-mudahan beliau diberi kelancaran, mudah-mudahan disukseskan dalam ilmu, dalam niat beliau. Binidillah. Al-Fatihah. Dan Fatihah untuk semua yang menyumbang akan makanan atau tumpeng ini dan kembang, dan juga semua sahabat-sahabat kami yang membersihkan akan tempat ini. Mudah-mudahan diberi kemudahan, dibahagiakan hatinya, diberikan kelancaran, diberikan keberkahan di dalam usahanya. Al-Fatihah. Fatihah untuk anak kami Muhammad Zaki bin Haji Suhaimi yang alhamdulillah diberikan kemudahan masuk di dalam Darul Mustafa. Mudah-mudahan dimudahkan seterusnya untuk belajar, dan mudah-mudahan sampai 4 tahun sampai selesai. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan lancar, dengan mudah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terakhir Fatihah untuk yang menyumbang untuk pembelian darbuka, ya, gendang yang tadi bunyinya tang-tang itu, dan juga pembelian daripada terbang. Alhamdulillah kita dapat 7 biji kemarin, ya, dan sudah dibeli. Insyaallah hari Sabtu atau Minggu datang, ya. Kemudian nanti malam Selasa kita perdananya. Ya, mudah-mudahan yang menyumbang itu diberi kelancaran, kemudahan, keberkahan dalam hidupnya di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma anta salam wa minka salam wa alayka salam fa'ina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darassalam tabarakta rabbana wa ta'ala ta'ala ya akram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi min subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sayyidina Nabi Sayyidina Al-Fatihah. Ya kan Allah, ya Allah.